बायो विलेज 2.0 तांगबतांगो खोआई हांखरनी तुलासिखर ब्लॉक नि खुंगथाम एडिसी विलेज खबजाखा अबनरगै हास्तेनि बायोटेक्नोलॉजी बेदेकनि साक्थरमाबाय तुलासिखर ब्लॉक नि सितेश मुकुमु कम्युनिटी हॉल जुगालिजाक पांडाव मानजाखा बलम मंत्री अनिमेश देबबर्मा कतालखे खुंगथाम बायो विलेज नि हामक्रायो बायोटेक्नोलॉजी बेदेकनि बखाक्तै खरक नैराची बरगरकनि यागो खगदक रासाय थामची साइरांनि चेक याफारै रेखा बलम मंत्री টেকনোলজি ডাইরেক্টরেট থেকে বায়ো ভিলেজ 2.0 একটা অনুষ্ঠান আজকে আরো 3টি ভিলেজের উদ্ঘাটন অনুষ্ঠান আজকে উদ্বোধন করলাম। সেগুলো হচ্ছে পূর্ব বাছাই বাড়ি, পূর্ব বাদলা বাড়ি এবং রাজনগর ভিলেজ কমিটি। এটাও আজকে থেকে নতুন সংযোজনায় এসছে এবং বায়ো ভিলেজের 210 জন বেনিফিশিয়ারিকে আমরা 6,30,000 টাকা কাজকর্মের জন্য আজকে বিলি করেছি।